हेलो हाय नमस्कार यूनिवर्स विथ पॉजिटिव यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। तो आज भिडियो आउ डेरी नक आसतु शुणा किछिटा हृदय को छुआ ओडिया मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल कट्स। ये जीवन छोट हो न था आज्ञा, बस लोक लेट्रे ये जीवन को जीवा आरंभ करते। आउ जितेबाला से बुझा पड़े कि वास्तव में जीवन कौन, ये जीवन जर्नी कौन, ये जीवन रास्ता कौन, आते से पाखे समय न थाए पुणी थे फेरी आसवा। हाँ आज्ञा, आदि आपण ये जीवन को सतरे जीवाई चाहते ताले आज जीवा आरंभ कर। हाँ आज्ञा, आज जीवा आरंभ कर। हे प्रभु, ए जीवन नौकार बुड़ी जावाक भी आउ डर कर, कारण जितेबाला नौका भी आपणकर आउ समुद्र भी आपणकर आउ मु भी आपणकर सेतबेले आउ डरिबार आवश्यकता है ना, कहीं भगवान जिते आम सहित अच्छा आम आ डरवा भी कहीं जिते भगवान राति शोवा पक्षी जी कि डाल में केत भी खसी पार किंतु ताकू खसिया पाई दिखते नहीं। तेणु जो भगवान राति शोवा पक्षी को भी खसिया पाई दिखते नहीं, आम तो तांकर अंश अटे, आम तो तांकर संतान। तेणु आम डरी लाभ कौन जो भगवान आम सहित अच्छा। हाँ आज्ञा, भगवान पर भरोसा रख, सबकि ठीक है। एक एमती समय आसता है जितेबाला कस्तूरी मुगर नाभिरू ना एक सुंदर महक बाहरी थाए। अज्ञान वशत से मुग जंगल सारा खोजी बुलू थाए कि से महक कौटी आसूची, किंतु से जान न थाए कि से महक ता नाभिरू आसूची। ठीक सेमिति मनीष भी बाहर दुनिया रे सबले निजर खुशी खोजुए, आउ जेबे बुझे कि प्रकृत खुशी वास्तविक खुशी निज भीतर लुचि थाए से पाखर समय न था। तेणु आज्ञा, यदि वास्तव में प्रकृत खुशी को उपभोग करने चाहते ताले आपको बाहर नहीं बर भीतर को जाना, आउ यह प्रकृत खुशी अटे। जदि युद्ध कर भाव अच्छे आपण मन भीतर ताले आपण को कौन सी अस्त्र शस्त्र आवश्यकता नुह बर शास्त्र आवश्यकता अच्छी कि आपण निजर मन को किपर नियंत्रण करें, किपरि निजक मानसिक भाव में शांत रखिपारे। हाँ आज्ञा, मन भीतर जदि युद्ध चली ना ताले कौन सी शस्त्र नुह बर शास्त्र आवश्यकता अच्छी। जदि आप पूरा संसार ज्ञान को प्राप्त करने किंतु स्वयं निजक जानी पारे ना ताहले आपण एबे भी अज्ञान अट। हाँ आज्ञा, आपण एबे भी अज्ञान अट। बाहर परिस्थिति केमिति होना कहीं यह सत्वे भी जदि आम भीतर खुशी आनंद अच्छे ताहले आम आध्यात्मिक आउ प्रकृत आध्यात्मिकता को हासिल कर सारी। हाँ आज्ञा, प्रकृत आध्यात्मिकता को हासिल कर सारी। यही भागदौड़ भरा जीवन में बेहस हूँ नहीं बर हस को आस, निजर चेतन शक्ति को जागृत कर, योग प्राणायाम ध्यान द्वारा निजर चेतन शक्ति को पुणी थे जागृत कर। आ देखिए आपन को सफलतार मैदान में पहुंचा ना कहीं अटके पारे। हाँ आज्ञा, कहीं अटके पारे। आम जीवन में ना समस्त योगदान अच्छे, जमीती समुद्र केते भी बड़ होना कहीं केते भी महान होना कहीं किंतु ता भीतर थिया पानी ना नदी मान उधार आसे। ठीक सेमिति आमे आम जीवन में केते भी सफल होना कहीं और ये सफलता पचरे ना समस्त योगदान अच्छे। तेणु से प्रति कृतज्ञ तांको प्रति आधार हूँ कि से लोक मान आम आज लक्ष्य स्थल पहुँची पार्छ नहीं कृतज्ञ अनुभव। तो जिते आप कृतज्ञतार अभ्यास प्राक्ट कर आरंभ करेंगे ना आप भीतर एक नुआ परिवर्तन आसवा आप प्रकृत खुशी को उपभोग करें। जानते प्रकृत खुशी कौन अटे? जीवन में खुशी रहा ही प्रकृत खुशी अटे। हाँ आज्ञा, जीवन में खुशी रहा ही प्रकृत खुशी अटे। ए दुनिया रे समस्त अभियोग कि मते कम मिली। हाँ मते बहुत कम मिली, किंतु टिके थे भाविले आपको जी सब मिली कौन से समस्त मिली कौन समस्त आज से जीवन को उपभोग कर लाइफस्टाइल को जोचती जो लाइफस्टाइल आज आप। हाँ आज्ञा, एमती बहुत अच्छा जो माने
ଆମଠାରୁ ବି ତଳେ, ଆମଠାରୁ ବି ବହୁତ ନିମ୍ନମାନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ନା, ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜକୁ ନେଇ କୃତଜ୍ଞ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଯାହା ବି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଆପଣ କୃତଜ୍ଞ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ କୃତଜ୍ଞତା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁସିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନ ଆଜି ଯାହା ବି ଅଛି ତାକୁ ନେଇ କୃତଜ୍ଞ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ହିଁ ଖାଲିଟାରେ ଭଗବାନ କେବେ ହାତର ରେଖାକୁ ଆଗରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଇନଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ କଥା ଜଣିବା ପାଇଁ କି ଭାଗ୍ୟଠାରୁ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବଡ଼ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଭାଗ୍ୟ କେତେ ବି ଖରାପ ହୋଇନଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି କାହିଁକି ମଣିଷ ଜୀବନ ବିବାଦରେ ଘେରି ରହୁଛି? କାରଣ ଯେଉଁ କଥା ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ଅଟେ ସେ କଥାକୁ ଆଜି ମଣିଷ ମନେ ରଖୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତା ଜୀବନ ବିବାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜିର ମଣିଷ ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖୁଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ଅଟେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଅଟେ ତାକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ତା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ହରାଇ ବସୁଛି, ଆଉ ତାର ଜୀବନ ବିବାଦରେ ରହିଯାଉଛି। ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଦେଖ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଲୋକ ତ ଅଛନ୍ତି ନା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଉଚ୍ଚ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା ଧନ ସମ୍ପଦ ବୈଭବ ଉପରେ ବହୁତ ଗର୍ବ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମର এই ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ବାସ୍ତବରେ ବ୍ୟର୍ଥ ଅଟେ। କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବାସ୍ ତୁଚ୍ଛ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିବ, ଯାହାର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନଥିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ନା ଉପରକୁ ନେଇପାରିବେ, ନା ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବେ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି କିଛି ପଡ଼ି ରୁହେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର, ଆଉ ଯେଉଁ ଶରୀର କାୟାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଏତେ ଆଜି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନେ ସେ ବି ମରିବ ଆଉ ମାଟିରେ ମିଶିବ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା, ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଯାଇକି ଆପଣ ଆଜି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସହ ଟିକେ ହସି କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଏଇଟା ଆପଣ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଥରେ ନିଜକୁ ପଚାରି ଦେଖିବେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଭିମାନ କେବେ ଆସେ? ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଭିମାନ ସେବେ ଆସିଥାଏ ଯେବେ ତାକୁ ଲାଗେ କି ସେ କିଛି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ସମ୍ମାନ ସେତେବେଳେ ମିଳିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆକୁ ଲାଗେ କି ସେ ମଣିଷ କିଛି ଗୋଟେ କରୁଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଆପଣ ଅଭିମାନ ନୁହେଁ ବରଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏମିତି କିଛି କର୍ମ କରନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଦୁନିଆକୁ ଲାଗୁ କି ନା ସେ ମଣିଷ ବାସ୍ତବରେ କିଛି କରିଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଏ ଥିଲା କିଛିଟା ଓଡ଼ିଆ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଇନ୍ସପିରେସନାଲ୍ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ କୋଟ୍ସ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ମି। ଆଉ ଏଇଭଳି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛିଟା କିଛି ଓଡ଼ିଆ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଇନ୍ସପିରେସନାଲ୍ କୋଟ୍ସ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ମି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଆଣିଲେ, କ'ଣ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ସ କଲେ ଭଲ ହେବ, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପୁଣି ଥରେ ୟୁନିଭର୍ସ ପଜିଟିଭ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ୍ଲୋଜ୍ ରିଲେଟିଭ୍ସ ଏମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ এই ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଭଲ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଭଲ ଥାଏ। ଏ ବର୍ଷ ପରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନା ଏମିତି ହିଁ ଭଲ ଥାଏ। ତେଣୁ ଭଲ ଜିନିଷ, ଭଲ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଶାନ୍ତ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କ ଦିନର ଆରମ୍ଭ ହିଁ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଦିନ ଭଲରେ କଟିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ଜୀବନ ହିଁ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଥରେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆୱାର ୟୁନିଭର୍ସ ୱିଥ୍ ପଜିଟିଭ୍।